question 2, Meka 9. Okay. Okay, question 2, Meka 9. Define standard enthalpy of combustion. Okay, so this one you can get from your notes. So I put here refer to notes. Okay. However, I can define for you just verbally. The standard enthalpy of combustion is defined as heat release when 1 mole of substance or compound completely burn in excess oxygen at pressure 1 atm and temperature 298 Kelvin. Okay, that is the definition for standard enthalpy of combustion. Now we go to question B. Propane C3H8 is a hydrocarbon gas that is commonly used as fuel for cooking. The standard enthalpy combustion of propane is minus 220.1 kilojoule per mole. So B1, write the thermochemical equation for combustion of propane. So propane C3H8 is a gas, burn in oxygen, which is also gas, produces carbon dioxide gas plus H2O liquid. Standard enthalpy of combustion given value is minus 220.1 kilojoule per mole. Okay. Equation not balanced, kita balancekan. So sini 3, sini 4. So 6 plus 4, 10, then here 5. Okay. That is the thermochemical equation. Dapat ke thermochemical equation ni? Dapat balance tak? Number 2 sekarang. B2. Find the amount of heat release when 10 gram of propane is burned. Okay, so kita kena cari mole dululah. Mole of propane sama dengan mass bahagi molar mass. Mass 10 gram. Molar mass, okay. Cuba kita kira molar mass C3H8, so 36,844, 44 gram per mole. So cancel the gram, kita akan dapat jawapan dalam mole. 10 bahagi 44, 0.227 mole. Okay. Right, kita dapat yang ini. So kita akan sebut statement kita adalah kita punya statement dari, saya cuba highlight dia. Daripada sini statement kita menunjukkan 1 mole C3H8 sebab dia per mole. Per mole maksudnya adalah 1 mole lah. So 1 mole C3H8 release minus 220.1 kilojoule. Maka 0.227 mole C3H8 akan produce equal sign akan produce 0.227 equals to 0.227 multiply with negative 220.1. So 220.1 saya dapat negative 50.02 kilojoule. Cuba tengok dapat tak jawapan ni. Saya padam balik. Negative 50.02 kilojoule. Okay, slide 13. Next slide. Soalan B3. Okay, calculate the mass of propane required to boil 50 ml of water with initial temperature of 30 degrees Celsius. Assume no heat loss to surrounding during heating. So, this one kita try to imagine dalam bentuk diagram apa yang berlaku supaya kita dapat clarity what actually we are discussing about. So, it's like okay, I just imagine there's a beaker. Ada satu beaker. Okay, beaker ni contain water Okay, dia 50 ml lah, 50 ml water. Kemudian kita letak satu Bunsen burner lah sini Bunsen burner.
Kemudian Bunsen burner ini, dalam Bunsen burner ini tripod stand of course. Ada tripod stand, okay. Ada tripod stand, so that's the Bunsen burner. Okay. Burner ni dia contain propane. Okay, propane. Dia contain propane. So soalan nak tahu berapa mass of propane yang perlu digunakan untuk panaskan 50 ml water. Okay. Dengan suhu initial dia, so kita ambil thermometer, kita record the initial temperature. The initial temperature is 30 degree Celsius lah, bukan point 30 degree Celsius. Okay, that's the question. Okay, so we have a beaker contains water 50 ml, and then initial temperature kita sukat 30 degree Celsius. Kemudian kita panaskan air itu. Okay, dan sebenarnya kita nak panaskan sampai dia mendidih lah. Okay, so that means T final kita adalah 100 darjah Celsius lah. Okay, to boil kan, dia nak kata to boil 50 ml water, so boil dia punya temperature mesti 100 baru dia boil lah. So final temperature dia 100. So berapa banyak, soalannya adalah berapa banyak bahan api yang kita gunakan. Bahan api di sini adalah kita punya propane. Berapa kita gunakan supaya temperaturenya daripada 30 boleh sampai 100 ataupun dia mendidih. Okay, so di sini kita gunakan konsep heat transfer. I hope you remember heat transfer. Heat transfer, konsep dia masa kuliah saya dah terangkan heat transfer concept. That is heat release by propane, bahan api, sama dengan heat absorb by water. Okay, heat absorb by water lah. So heat release by propane ni, heat release by propane kita dah tengok tadi heat release by propane kita ada minus 220 kilojoule lah, 220.1 itu combustion of propane. Kalau kita bakar propane, tenaga yang dibebaskan untuk 1 mol propane itu adalah minus 220.1 kilojoule lah. Itu adalah heat release by propane for 1 mol. Sekarang kita tengok heat absorb by water pula. Kita boleh kira heat absorb by water. Kita gunakan formula M water, saya letak MH2O lah. Okay, saya letak sini M H2O, C H2O, specific heat capacity of water, and delta T. Okay, so perhatikan M water ni kita ambil daripada sini dia bagi kita volume kan 50 ml. Semalam kita dah tengok density of water sama dengan 1 gram per ml. So maksudnya kalau nak cari mass of water, kita ambil density, kita darab dengan volume lah. So density 1 gram per ml, volume 50 ml, so darab, kita akan dapat 50 gram lah. So mass of water adalah 50 gram. Okay, specific heat capacity of water ini pun semalam kita dah tengok, itu adalah nilai yang constant, 4.18 joule per gram per Celsius. Okay, so kita akan dapat 4.18 joule per gram per Celsius. Kemudian delta T ini, T final 100 minus T initial 30 degree Celsius. So we see what we can cancel here. Celsius boleh cancel, gram boleh cancel. So kita punya jawapan nanti adalah dalam unit. Perhatikan unit dia, unit dia joule. So berada dalam unit joule. So kita sama-sama kira 50 darab 4.18 darab 70. So saya dapat 14,630 joule. Okay, ini adalah jumlah tenaga yang diserap oleh water. Okay, jadi jumlah tenaga ini diserap oleh water. Ingat bila 1 mol, jumlah tenaga yang dibebaskan itu adalah minus 220 kilojoule. Ini untuk 1 mol Tapi perhatikan jumlah tenaga yang terlibat sekarang hanya 14,630 joule ataupun dalam kilojoule kita bahagi 1000, 14.6
kilojoule. So sangat rendah So confirm dia bukan 1 mol lah. Sebab kalau 1 mol, jumlah tenaga yang dibebaskan adalah negatif 220 ataupun 220.1 lah kalau 1 mol. Sekarang dia hanya 14.63 saja yang dibebaskan oleh propan, yang sama dengan diserap oleh air. So kita balik kepada slide 14. Kita go to next slide Slide 14. So kita kata heat released by propane. So kita ada M propane. Bukan ni So kita tahu 1 mol propane 1 mol propane ini daripada from delta Hc not from delta 1 mol propane releases 220.1 kilojoule. Ini yang saya sebut tadi untuk 1 mol. Therefore, kalau dia melibatkan minus, yang dia release adalah negatif 14.63 kilojoule, maka berapa banyak mol yang terlibat? Okay. Now perhatikan tadi masa dekat slide 13 saya tak letak negatif di sini Ini dikira sebagai heat absorb lah. Heat absorb dia positif lah Okay. Tapi nilainya sama dengan nilai absorb ni sama dengan nilai heat release. Jadi bila saya masuk ke slide 14, saya cerita pasal propane, negatif kena letak lah sebab dia sudah jadi heat release. Okay. Jadi apa yang akan berlaku bila kita kira mol, sebab mol tak boleh negatif apa yang akan berlaku adalah negatif 14.63 kilojoule bahagi negatif 220.1 kilojoule. Darab satu lah. So apa yang akan berlaku, perhatikan, negatif boleh cancel. Okay, you can cancel the negative. Kilojoule pun boleh cancel. So tinggal mol aja lah. So kita kira berapa mol dapat. Saya dapat 0.0665 mol propane. Okay, kita dapat mol propane. Tapi soalan, kalau diagram yang kita lukis tadi, dia bukan nak mol. Dia tak nak mol, dia nak mass. So, apa kita buat? Maka kita kata mass propane sama dengan mol darab molar mass. Mol darab molar mass. So, mol adalah 0.0665 mol. Molar mass 44 gram per mol. So, cancel the mol. Darab 44 saya dapat 2.92 gram. Okey tak guys? Cuba tengok.